Nagliyab ang isang barko sa Lombok Strait, Indonesia na may lulang higit 100 katao na nanggaling sa tourist island na Bali. Alas 4 ng madaling araw kanina nang maiulat sa mga otoridad ang sunog na barko o ang sunog sa barko. Agad namang nagpadala ng rescue team sa barko upang mailikas ang mga sakay nito. Batay sa isang port official, 114 na mga pasahero at 17 crew members ang sakay ng sasakyang pandagat. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy. Kami menerima laporan tersebut bahwa kapal mengalami kebakaran di sekitar perairan Selat Lombok. Dengan laporan tersebut kami melaksanakan aksi, yaitu pada 6.30 kami menggerakkan satu buah kapal milik Basarnas seperti 220 menuju ke LKP. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait pada TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair untuk sama-sama bergerak menuju ke lokasi kejadian kapal tersebut.